ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ألا إنه التنزيل والذكر والهدى كتاب الله وهو خير مبتدأ. آيات ما من الذكر الحكيم هي خير ما نبدأ به حفلنا هذا إن شاء الله. يتلوها علينا الأخ عيسى. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. مكة لمحترفين الحمام الطيار، وكان لمدة 3 أيام، يوم واحد، عفوا كان لمدة يوم واحد، وفاز به الأخ أحمد أبو عمر. وبالنسبة للزغاليل طبعا ونشكر كل من حضروا عندنا هنا سواء من المنطقة الشرقية ومن الرياض والأساتذة من جدة ومن كل مكان ومن الطائف طبعا، وإن كان اللي ذكرناهم أو ما ذكرناهم كمان. ونحب يجينا الأستاذ سليم الشامي هنا عشان يسلم كأس المركز الأول للأخ أحمد أبو عمر. عبد العزيز دكتور هناك ما شاء الله. مبروك مبروك. عمك أبو عمر. دهين شوف محمد دهين شوف ما شاء الله. خلاص مبروك أستاذ جي. نحب نبارك للأخ عمران العوالي، تفضل عندنا هنا، فوزه بالمركز الثاني. عمران भाई आ रहे हैं जी हमारे दोस्त. ما شاء الله ما شاء الله. سلموا المنظمة الدولي، هي منظمة الدولي عدنان الجابري. عمران भाई अपना इनाम वसूल कर रहे हैं जी. थोड़ा محمد تفضل هنا نص هنا. أيوة لين مين كويس ما شاء الله. شوف هنا شوف. हम भाई मुबारक, बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह. أنا أستاذ شاهد أستاذ شاهد يعني يسلم كأس المركز الثالث الأخ فواز الفضلي ضد الأستاذ عدنان، للأسف ما تمكن من الحضور اليوم، فيستلم عنه أستاذه عدنان الجابري. शायद साहब आ रहे हैं जी हम देने के लिए. ये वीडियो आपको पिजन लवर ग्रुप जद्दा का दिखा रहा है जी. मक्का शरीफ में ये तकरीब हो रही है. उस्ताद शाहिद साहब ये दे रहे हैं इनाम في كاس آخر طير تفضل أستاذ عبد الله روافي يسلم آخر طير لأخونا أحمد أبو عمر. और अब्दुल्ला साहब आए हैं जी. माशाल्लाह इधर भी देखो इधर जी. मबरूक उस्ताद जी. मबरूक अबू उमर. هذا ابو عمر شقرد استاذ الملا تارة. ايوه عارف. ما شاء الله. مبروك. نبغى من استاذ لالا عرفان. فين استاذ لالا عرفان؟ उस्ताद इरफान साहब आ रहे हैं जी बनी मालक वाली छत से. مقدم من المنظمة الدولية الأستاذ سليم.
इधर देखो भाई उस्ताद सलीम शामी साहब को दे रहे हैं जी शेर। माशाल्लाह मबरूक उस्ताद जी मबरूक। أستاذ يعقوب أستاذ يعقوب उस्ताद यकूब साहब आ रहे हैं। يسلم درع برضه يعني كشكر وتقدير منظم الدوري أستاذ يعقوب يسلمه لمنظم الدوري شخصيا يعني عدنان الجابري. ما شاء الله इधर देखो साड़ी इधर शो मोहम्मद बहन शो मोहम्मद शो كده माशाल्लाह मबरूक मबरूक। هذا برضه درع يعني تذكاري من اللجنة المنظمة يسلمه أخونا الأستاذ محمد الحسين من الطائف. ये वीडियो आपको पिजन लवर ग्रुप दिखा रहा है जी जद्दा का। मक्का में तकरीब हो रही है जी। माशाल्लाह उस्ताद मुताज साहब आए हैं जी शेक लेने के लिए। मबरूक उस्ताद जी मबरूक। माशाल्लाह उस्ताद मुताज साहब शकील उस्ताद नदीम साहब मुल्ला ताला वाले। هو هذا برضه درع تذكاري من اللجنة للأستاذ سعود المنصور يعني هذا صاحبنا القديم. الله يشرفنا يستلم درع منك والله. माशाल्लाह मबरूक उस्ताद जी मबरूक। عبيد الجابري يقدمه الاستاذ عابد الباكستاني. استاذ عابد مين هنا استاذ شوف ونعم والله شوف اي واحد يقدم ونعم والله استاذ درع هذا شوف اللجنه في عبيد الجابري يستلموا استاذه عنه استاذ عبد الله نوابي. ما شاء الله ما شاء الله मुबारक उस्ताद जी। خلاص माशाल्लाह هو استاذ عادل الثبيتي فين لو سمحت الطائف. ये वीडियो आपको पिजन लवर ग्रुप दिखा रहा है जी जद्दा का। उस्ताद बूटा फारूक उस्ताद अंसर उस्ताद मुजफ्फर इकबाल। اسمع تعال استاذ عادل هذا درع تقدير يعني وشكر باذن الله تفضل يعني سلموا استاذ عابد. माशाल्लाह حق عبيد انا لا يضيع حق عبيد بعيد انا يستاهل يمكن يرضى عليه. استاذ يعقوب تفضل عندنا هنا يسلم درع للاستاذ ياسر المصري. उस्ताद यकूब साहब आ रहे हैं जी शेर लेने के लिए। انا حاجز لك على اساس عشان تصور صور. ابو عمر تعال ايش بعد دقيقه خذ صوره في طريق شوي كده ये वीडियो आप YouTube पे बूटा.फारूक सर्च करें और देख सकते हैं इंशाल्लाह ये पूरा वर्ल्ड देखेगा। ये FB पे भी लगेगी और YouTube पे भी। ये वीडियो आपको पिजन लवर ग्रुप दिखा रहा है जद्दा का। बड़े उस्ताद आए हुए हैं जी। خلاص ايش هذا؟
تعال يا ابو عمر. ما شاء الله. شوف محمد، شوف له. ما شاء الله. هو الحين كبير جدا.